मत से भरपूर है, ये मदीने के अंगूर है। अरे ऐसे होते हैं उल्लू के पापे बाहू, ऐसे होते हैं उल्लू के पापे बाहू, कहते हैं कि हे अंगूर खाते बाहू। अच्छा बोलें तो कोनोदिन टक লেগেছে? अरे যখনই দেখি মিষ্টি আর মিষ্টি, চিনিতে আর ওই কি বলে ওটাকে খাড় গুড়, ওতে অত স্বাদ নেই যত এই চেহারাতে স্বাদ আছে। ওতে অতটা পিঁপড়া যাবে না যতটা এই রৌশন চেহারার সামনে বসবে। ऐसे होते हैं उल्लू के पाटे बाहू, कहते हैं कि हे अंगूर खाते बाहू। उसको पहचानिए दुश्मन दी है वो, रहमते रब से ओ दूर है, ये मदीने के अंगूर है, लुत्फो हिकमत से भरपूर है, ये मदीने के अंगूर है। बिरादर বাপি হাজি এবং আমান কালিমি ভাই কোথায় আছেন? একটু তাড়াতাড়ি আসুন, কারেন্টের মতো আমি আগে বাড়ছি। এখানে যতটা লোক বসে আছেন, অনেকে ভাববেন যে মাওলানা আমরা 1000 করে দিতে পারবো না, তো এখানে যতটা লোক বসে আছেন বাপ ইনাদের মধ্যে মাত্র বলবো না को कलिमी बागेर फूल बोलबो बोलबो के सुनबेन ना हाथ तुलेन तो। আজমাউল নিজের খালা হাজী সাহেবনী নূরেসার নামে 5000 টাকা আলহামদুলিল্লাহ লিখে নেন মাশাআল্লাহ। যারা শুনবেন হাত তুলে। রে খোদার লাল গো কলিমি বাগের ফুল, তুমি মা ফাতেমার নয়ন তারা औलादे रसूल, তুমি শেরে খোদার লাল গো কলিমি বাগের ফুল। কি হয়েছে? ডাক্তার হয়েছে তো কি রোগী দেখবে না? ভাই ডাক্তার কিছু দেবে? আচ্ছা লিখিয়েছো? সুবহানাল্লাহ। ডাক্তার সাহেব সোফার জন্য 6000 লিখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু এখন দুটা জান্নাতের ফুল বসে আছে। নিজের ইচ্ছায় কিছু বলুন, বলে দেন নিজের ইচ্ছায়, আমি জোর করছি না। আচ্ছা ওই 6000 কে 10000 করে দিলেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ফয়জানে কলিমি বলেন জিন্দাবাদ। বিরাদার মাফি চাইছি, স্টেজ থেকে হুকুম হয়েছে হোসনাবাদের মেউল 1100 টাকা, 100 টাকা নগদ, 1000 টাকা বাকি। মুক্তাউল হাজীপাড়া থেকে 1100 টাকা। তো দাদা আপনার নাম বলতে বলছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। স্টেজ থেকে মাস্টার সাহেব রবিউল করিম অর্থাৎ আমাদের পীর কিবলার খাস খাদিম, খাদিমে খাস, মানে স্টেজ থেকে আমাকে বলা হলো যে আপনি নিজের ইচ্ছায় কিছু বলেন। 6000 সুবহানাল্লাহ। উনি নিজের ইচ্ছায় সাহিবে সাজ্জাদার মোহাব্বতে 6000 টাকা বলেছেন। किस्मत पे इतराता हूँ मैं, मसऊद का दीवाना हूँ। या कलीम क्या कोई मिटाएगा मुझको, क्या कोई भगाएगा मुझको, क्या कोई भगाएगा मुझको, क्या कोई मिटाएगा मुझको, क्या कोई भगाएगा मुझको, क्या कोई मिटाएगा मुझको। क्यों? मैं हिंद का रहने वाला हूँ जी, हिंद का रहने
वाला हूँ, मैं ख्वाजा का मस्ताना हूँ, मैं हिंद का रहने वाला हूँ, मैं ख्वाजा का मस्ताना हूँ। इतराता हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ। अब हुजूरेर कदमे बसा दिए शेष छंदटा शुने नेন मोहब्बते बोलुन। साबीरे कलियार पर हूँ फिदा। सुभान अल्लाह। शेर देखो, साबीरे कलियार पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने का हूँ गदा। शेर देखबेन शेष छंद। साबीरे कलियार पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने, साबीरे कलियार पर हूँ फिदा। की আপনারা ফিদা না তো বলছেন না কেন? জোরে বলুন। साबीरे कलियार पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने का हूँ गदा। साबीरे कलियार पर हूँ फिदा, साबीरे कलियार पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने का हूँ गदा। मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ, मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ, मैं मसरूर का दीवाना हूँ, मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ, मैं मसरूर का दीवाना। भी चिश्तिया माला। सुभान अल्लाह। जोरे हलो ना बोला। मोहब्बत हाथ तुले या रसूल अल्लाह, या कलीमी अलमदद। मिल जाए जिसको भी चिश्तिया माला, हश्र में पाएगा कौसर का प्याला। दोजख से सबको बचाओ लने हो, चला कतरा नगरिया, कतरा नगरिया हो, कतरा नगरिया। सैयादी मसरूर बुलाओ लने हो, चला कतरा नगरिया। सैयादी दूल्हा बुलाओ लने हो, चला कतरा नगरिया। बाबा হুজুর বসে আছেন আর 6000 এর কলমে একটা বাকি ছিল। এই দেখেন একটা মালা দিয়েছে কেউ, আল্লাহ যেন কবুল করে, আমিন সুম আমিন। কিন্তু 6 নম্বর কলম 6000 টাকার বাকি ছিল, একজন পারবেন না?